उमा संजू महांती कहले पब्लिक पागल तू रोमांटिक गीत गायबार टाइम ने एबर समियाती तुमे नंबर 1 गाय नाइ नंबर 1 नुहे हेंता करी उमाकांत दादांकर केते टंका बुड़ी थिबा जदी कैलकुलेशन करमा तो केते टंका बाहरीबा मिनिमम 20 लाख टका तमर जियो फैंस माने तमर पाकी आजकल सेल्फी माने तो नउतबे एका तो से सब देखि करी भाउज टिके ईर्ष्या कर्षण खे केबे ने बहुत बढ़िया जदी तमके आर थरे मनुष्य जन्म मिलबा तो तमे काना आर थरे उमाकांत बारी खै करी जन्म नेबा के चाहेबो का मु उमाकांत बारी नेमी आउ हेगर जन्म नेमी जुआर जेमा समले मुई आपण मानकर होस्ट एंड दोस्त सागर आज आमर संगे जड़े एंता गेस्ट अछन जे कि संबलपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री रो बेताज बादशाह संबलपुरिया हीरो संबलपुरिया शहंशाह म्यूजिक इंडस्ट्री का किंग हिस्ट्री क्रिएटर वन एंड ओनली मल्टी टैलेंटेड पावर स्टार द उमाकांत बारिक सो माय डियर फ्रेंड्स चालुन कथा लागमा उमा दादार संगे दादा तुमको जदि कहा जीवा कि पश्चिमांचल सर्वश्रेष्ठ सिंगर बोली तो तमे काना सेटा के मानी नहीं पारबो गे वर्तमान टाइम थी नाइ नाइ हेलो दादा तुमर फैंस माने तो एंता का कहसन ते माने कहसन किंतु मुई नुहे आय मुई मोतु आ बड़ बड़ कलाकार अछि बहुत कलाकार अछन और से भितरु मुई भी जणी जे कि तुमके एका द ग्रेट सिंगर मानसी दादा जदि जितेंद्र हरपाल आइया के देखबो श्रीराम लोहार आइया के देखबो हेले तुमे जेन रोमांटिक गीत गायसो सेटा पिला मान के पूरा अट्रैक्ट करिनेसी तो रोमांटिक गीत गायबार टाइम ने एबर समियाती तुमे नंबर 1 गाय नाइ नंबर 1 नुहे रोमांटिक रे भी आ गुरु माने अछन बहुत गुरु बना अछन नहीं दादा इटा तुमर बड़पन डाउन टू अर्थ दादा जेन गीत माने तुमर सुपर डुपर हिट है जेंदा कि बिजली वाली सुपर हिट पाचला केंदू सुपर हिट फील माई लव सुपर हिट मिलियन मिलियन लोग देखसन तुमर गीत पागल हो जाए लोक माने तुमर गीत देखबार लगी तुमर गीत सुनबार लगी किसी ट्रिक्स थी सिखाए दादा सबू गीत मुई गायमी और जेन गीत गायमी सेटा पूरा सुपर हिट हेबा बोली हेन्ता भी तुमर गुटे भी फ्लॉप गीत नहीं ना एका एटा होची मेहनत माने जेते आपण परिश्रम करबे गीत पछे गीत लेखिबा कि गीत गायबाटा कि म्यूजिक कंपोजिशन करबार कि रिदम तैयारी करबार सेती जेते आपण परिश्रम करबे सेकी फल मिले एबे रिसेंटली किछि मास तले तुमर गोटे गीत बहुते भाइरल होइतिला दादा बंसी वाले कन्हैया मोरे मोर प्रियर संगे मोर मुलाकात करे दी जिन स्टेज शो जेन बिहाघर जेन के गले भी ई गीत नहीं बाजुथुबा हेंता तो हेई एखा नहीं पारी तो से गीत केनतारी गाइथिले यार से गीत केनतारी बनैथिले दादा फास्ट तो मुई ट्रैक कर देनी माने गुटे आ गुटे गीतर रिदम मानिकी सेतिरे मुई गीत बने देली ओरिजिनल रिदम जो जेनटा बाजी छे सेटा बजाबार लगी बाबू दाऊ को देली ये एमपीसी प्लेयर जे हमर ड्रमर जे ड्रम जे प्रोग्रामिंग करसन से मान को देली से माने रिदमटा चेंज करले तापरे चेंज कला परे नाना नाना करथिली तापरे गीत निजे लेखली म्यूजिक कंपोजिशन भी करछन के और निजे लिखिछन भी म्यूजिक कंपोजिशन भक्त प्रसाद बारिक ओके आउ मुई निजे लिखिछे आउ निजे गाइछे दादा अनेक गीत ने तुमे संबलपुरी गीत संगे हिंदी के मिक्स करिछो ई गीत रे भी संदा किछि मिक्स होछि काई जी बंसी वाले कन्हैया मोरे मोर प्रिया संगे मोर मुलाकात करे दे दादा आमी तुम्हार सक्सेस विषय तो कथा है तार आगरू तुमे छोट बेले केते मेहनत करितिलो केनता कर ई लाइन के आस्तिलो से बाप दे पहला जन्म तार आगरू मुई फॉलोअर्स मान के जणे देबा के चाहेबी कि उमा दादा संबलपुर जिल्लार धनुपाली पाखर भद्रा गांधी जन्म होइतिले आ दादांकर कहबार हिसाबे से पहला तबला बजोतिले तो दादा तमर गुरु किए थिले सुंदरमणि महानंद से मोर फास्ट गुरु तांकरठू पहला तबला शिखनी तापरे धीरे 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 तबला शिखी 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 तबला जेतेले पूरा बजी जाननी तापरे ओपेरा मान के भी तो तबला बजिसन म्यूजिक इंडस्ट्री के केनता कर पले आसले दादा हठात गीत गाउथिले बेले मुई देखुथनी जितेंद्र हरिपाल सर दिलीप बाग किशोर बाग शत्रुघ्न लुहा शांतनु साहू देखबार लगी समस्त को जाऊथनी हाँ तले पट्टी पकई बसी थी आईकरी फिर गाधी गला बेले सेठी समस्त स्टाइल करबी एंता सी गाउथिले से सेंता गाउथिले एंती गाई 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 ता अभ्यास ही गला तापरे सडनली तमर गुडी कैसेट आसला जेंटा कि सुपर डुपर हिट हला
ନିଜେ ମେହନତ କରି ଗୋଟେ କ୍ୟାସେଟ୍ ବନାଲୁ ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଗଲା ସେଟା ମୁଇଁ ଆଉ ଭକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ ମୋର ଭାଇ ସେ ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ଠୁଲେଇ କରି ଗୋଟେ କ୍ୟାସେଟ୍ ନିଜେ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିକି ନିଜେ ବାଜା ବନେଇକରି ନିଜେ ଲେଖିକରି ଏ ପାର গীতটা এই ক্যাসেটটা করলু 8টা গীত সেটা পুরো সুপার হিট সেটা বলছি আর এ পারো ক্যাসেটর কেন গীত বেশি ভাইরাল হইতিলা বলে কেন গীত লোকমানকে বেশি ভাল লাগিতিলা দাদা হিট গীত হতে ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল সলভমা দিদি গাইছিলে গলাইলা বেলে পিলা রে নাই দেবু গোলাপ ফুল মোর ধন রে নাই দেবু গোলাপ ফুল দাদা কাকে তুমি নিজের কম্পিটিটর ভাবছ কাহে স্টেজরে কম্পিটিশন ভাব রখিবার নাই কথা নিজের গীতটা কেমতি স্টেজরে ভালো হব পারফরমেন্স ভাল হব ডান্স ভাল হব হেলে অছন এন্তা লোক কিছু যে কিনি সেমানকর দ্বারা কিছু হয়ে একা নাই হেলে নিজকে কিং বাদশাহ কৌথুছন কম্পিটিশন মাইন্ড পলাই গলে নিজ গীতরে 100% জীব নাই ওকে মানে ফোকসটা ওকে দাদা তুমি তো বহুত স্টেজ শো করছ হেন্তা বি তো কেসেট আগনু দিলা এবে ফিল্ম নে ইউটিউব নে কি মিউজিক ভিডিওরে গীত গাইছ আর বাহারের লোক মানে বি বহুত শুনছন হেলে বাহার রাজ্যরে স্টেজ শো করিছ কি নাই আসামরে করেছে বিহারে করেছে ঝাড়খণ্ড রায়পুর কলকাতা দিল্লি বম্বে বহুত লোক কহেছন কি উমা দাদার প্রাইস টিকে বেশি বলি তাঙ্কে বাহারে স্টেজ শো করবার লাগি ডাকলে বহুত ডিমান্ড করছন 2 লাখ 3 লাখ তাঙ্কর টুণু যেতে বাহারলা সেতে দেবাকে পড়ছি দাদা কেন যে তুমি এতে টুমা মাংস মোর সহিত বহুত মানে 22-25 জন অছন যেমানকর কি এই প্রোগ্রামরু হি ঘর চলে তাঙ্কু যেতকি ম্যাক্সিমম পেমেন্ট আমি দেই পারমা সেতে আমি তাঙ্কর ব্লেসড মানে ব্লেসিংটা পাই এন্তা কেবে হয়েছে কেন দাদা যেতি গীত গাইছ তুমি পেমেন্ট বি তো পাউথব কাম সরলা পরে আজি দেমি কালকে দেমি পরদিনকে দেমি কহি হেন্তা কি ঠকি দেছন কেন তমকি এন্তা হয়েছে কেন কেবে তোমার সঙ্গে এবে বি হଉଛି আচ্ছা মু পেমেন্ট নেকি স্টেজ কু চড়িবাটা মু স্টার্ট কলি হেন্তা করি উমাকান্ত দাদাঙ্কর কেতে টঙ্কা বুড়ি থিবা যদি ক্যালকুলেশন করমা তো কেতে টঙ্কা বাহারিবা মিনিমম 20 লাখ টাকা মিলি হে ভগবান 20 লাখ টঙ্কা বুড়ি যাইছি দাদা সমস্তঙ্কর ঘরে দাম্পত্য জীবন থি মাইজি মনুষ ভিতরে কলি ঝগড়া টিকে টিকে লাগছন আর সেটা হেলে হি লভ বন্ডিং বর্ষি বলি কহেছন তোমার আর ভাউজঙ্কর ভিতরে হেসি কি নাই নাই হুয়ে তুমি কেনতা করি আমার ভাউজকে বুঝাছ দাদা বাউরি গীত গাই করি কে বাউরি গীত গীত মানে যে টপিকরে ঝগড়া হইতিব সেই টপিকর গীত গাଏ ମୁଁ দাদা হেন্তা বি তো তোমার ঝিও ফ্যান্স মানে বহুত থিবে কেবে যদি ভাউজঙ্কর সঙ্গে যাইতিব কেনকি শপিং মল কি কেনকি বুলি বেলে তোমার ঝিও ফ্যান্স মানে তোমার পাকি আসি সেলফি মানে তো নৌতুবে একা তো সে সবু দেখি করি ভাউজ টিকে ঈর্ষা করছন খায় কেবে না বহুত বঢ়িয়া দাদা মোর গুটে লাস্ট কোশ্চেন এটা যদি তোমাকে আর থরে মনুষ্য জন্ম মিলবা তো তুমি কানা আর থরে উমাকান্ত বারিক হেই করি জন্ম নেবাকে চাহেব কায় ମୁଁ ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକ ନେମି ଆଉ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ନେମି ସେଇ ପବ୍ଲିକ୍ ମୋତେ ଦରକାର ସେଇ ବାଉରୀ ଦରକାର ସେଇ ମା ବାପା ଦରକାର ସେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେଉଛନ୍ ଗୁରୁଜୀ ସେଇ ଗୁରୁଜୀ ଦରକାର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା ତମକୁ ତମର ଏତେ ସବୁ କଥା ଜାଣିକରି ଆମକେ ବହୁତଟେ ଭଲ ଲାଗଲା ମୁଇଁ ଆର୍ ମୋର୍ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମା ସମଲେଇଙ୍କର ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ତମର ଫ୍ୟାମିଲିର ସମସ୍ତେ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲସେ ଥାଉନ୍ ଆଉ ତମେ ବି ଭଲସେ ଥାଅ ଆଉ ଆମର ଲାଗି ଆର୍ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ମାନେ ବହରୁଥା मोर व्यूअर्स माने तुम केते लव करसन सेटा आज टिके चेक करमा